اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Tanveer Ahmed Zargar, teacher Government High School, Navgam, Zone Mawar, District Kupwara. This is class 9th, subject Social Science, topic Natural Disaster. پیارے بچوں، نیچرل ڈیزاسٹر کے بارے میں ہمیں آج جانکاری حاصل کرنی ہے. نیچرل ڈیزاسٹر کیا ہوتی ہے؟ نیچرل ہو گیا قدرتی، ڈیزاسٹر ہو گئی آفت، تباہی. یعنی نیچرل ڈیزاسٹر قدرتی آفت. اس میں زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، سونامی آتی ہے، یا سنو ایوانچ آتا ہے، یا لینڈ سلائیڈس. یہ چیزیں جو نیچرل ڈیزاسٹر کہلاتی ہیں. پیارے بچوں، جب سے بنی نوع انسان کا وجود ہوا ہے تب سے ان آفات کے آنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے. یعنی یہ آفات انسان کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہیں، لیکن کچھ عرصہ سے یہ آفات کچھ زیادہ تیزی سے بڑھ گئی ہیں. ان کا وجود زیادہ بڑھ گیا ہے. پیارے بچوں، آپ نے کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا. 8 اکتوبر 2005 عیسوی کو جموں کشمیر میں ایک خطرناک زلزلہ آیا، یا ہم بھونچال کہیں گے، جس سے جموں کشمیر میں بھاری تباہی ہوئی. اس زلزلے نے جموں کشمیر میں بھاری تباہی مچا دی. لوگوں کی جانیں گئی، املاک کا نقصان ہوا، سڑکیں ڈھس گئی، عمارتیں زمین بوس ہو گئی. اس ریاست جموں کشمیر میں کم از کم 1400 لوگ مر گئے، اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں لگ بھگ 80,000 لوگ مر گئے، اور اسی طرح 1 لاکھ لوگ انجرڈ یعنی زخمی ہو گئے. ان کے مکانات، سڑکیں، باقی جو املاک تھا وہ تباہ برباد ہو گیا. ہمارے یہاں جموں کشمیر میں لگ بھگ ہزاروں لوگ سنو ایولانچ یا کلاؤڈ برسٹ یا لینڈ سلائیڈس یا زلزلوں سے مر جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ہزارڈ پھر ہے ہزارڈ means a situation that poses a level of threat to life, health, property, or environment. A hazard becomes a disaster when it hits an area affecting the normal life. یعنی جب یہ ہزارڈ vulnerable situation اختیار کرتا ہے تو یہ آفت بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ آفت بن جاتی ہے. ڈیزاسٹر یعنی یا نیچرل ڈیزاسٹر کہیں گے. ڈیزاسٹر نیچرل بھی ہوتی ہے اور مین میڈ بھی. Disaster occurs when hazards meet vulnerable situation. A disaster is a natural, man-made, or technical event that causes significant physical damage or destruction. Disaster can destroy the economic, social, and cultural life of the people. پھر ہو گیا mitigation. Mitigation, it is
an effort to reduce loss of life and property by reducing the impact of disaster. It is taking preventive action before the next disaster happens in order to reduce human and financial consequences. यानी मिटिगेशन हो गई है एहतियाती तदाबीर करने ताकि आने वाली आफत से बच जाए, कुछ हद तक बच जाए, कुछ हद तक महफूज रह जाए। ये हो गई मिटिगेशन। नेचुरल डिजास्टर, इट इज caused by natural hazards, leads to loss of life and mass destruction of physical infrastructure and environment. Example, ये भारी तबाही मचा देती है। नेचुरल यानी कुदरती आफत जब आती है, इस कुदरती आफत में जैसे हम बात करेंगे 2004 में सुनामी आई है जिसने तबाही मचा दी, 2005 में अर्थक्वेक जो जम्मू कश्मीर में आया, या 2010 में लेह लद्दाख में क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसने भारी तबाही मचा दी। ये हो गई नेचुरल डिजास्टर। फिर मैन मेड में लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज़ आते हैं। यानी मैन मेड डिज़ास्टर में भी तबाही होती है, यानी जब इंसान खुद को कोई तबाही इंसान खुद तबाही मचाने का जिम्मेदार उस वक्त होता है और फिर तबाही मच जाती है। इसकी मिसाल हम ऐसे बताएंगे, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई, या टेररिस्ट अटैक होता है, या बम ब्लास्ट होता है, या ग्लोबल वार्मिंग। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स में आते हैं फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, स्नो एवलांच आते हैं। चूँकि जम्मू कश्मीर में कुदरती आफत का ख़तरा ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए जम्मू कश्मीर को इट इज़ ए प्रोन नेचुरल डिज़ास्टर